Ni napay free ang simula. Hi. Hi, mag-unbox mi aning freebie sa Similac. Yo, it's collect all 12 designs. Na siya 12 designs. Na Pokemon and Kurumi. Hi, hi. Hi. Opo, later. Baliktad na ko lang yung mas nagsasabrihan sa lubot. Ano yung milk ni Marcos combined sa Pediasure. Duha yung milk hay. And we got Bulbasaur. Open na to si Bulbasaur. It's Koan blocks. Ano so cute ani oy. Nagmalipay ani 15. Ako ni hatag kay Mami na siguro. Bili man kami